तमे सबु कहा टोका आम टोका मुकुंद किसी हम तो भल हो कोटे रखिले एटी अरे ये कौन झी झीर कौन सब रखिंट ये पुणी कौन डायरी पर्यंत आसी कहीं कहीं नगड़ा हो कहूँ से आसब नहीं हे तुझे जो कविता कही मन रखी अरे हाथ लिखिक आनी दी चार खंड कविता तागे मारदे बनलु से तो साथे गहिर भितर पड़ेबो तोर भल पाउ फालतू फालतू कथा तो करना जाऊनु जाऊनु कहलु कही था से पलैल मो बाल ये झील भाज कौन हम मोर ये शुणी जो से गोटे कौन कह कहला आसुन आम बाड़ी रे घंटी मंदार तमे देखा भारी सुंदर पानी रे खेलुची कौ हाँ पानी रे खेलुची कौ जेते तू सुंदरी होउछु होता हबु मो छुआर बौ मेन कथा मेन कथा आ कौन रे ए माँ ए डहरा जा तोते कौन कहउछन की ए तू गोटे कौन आ कहउथुल बा आ माने आनंदपुर ई माने इच्छापुर सी माने सालेपुर फेरी वाला नहीं गला गोछाए बाल गोछाए बाल ऐसे गोछाए बाल हो कि जाऊ तमरो कौन अछि हां से तो गोला फुल दोछि से को तो बाल दोछि एटा तो गोड़ी खाटा भाईयाटा तो इले मा तू घर को जा हेलो फ्रेंड्स मु आज आपन गोटे बढ़िया प्लेटफॉर्म विषय ना कहबी जार ना होची परिमैच परिमैच होची ग्लोबल गेमिंग प्लेटफॉर्म जोथरे 5000 रु अधिक गेम अछि जेमिति एडवेटर जते प्लेन ऊपर को जिबा आपन सेते विनिंग कर परिबे जेमिति क्रिकेट एक्स क्रिकेट लवर पई पिनकोरस जेमिति बॉल को आपन को सेल हिट करउ पड़िबो जेटेक्स प्लेन जेते ऊपर को जिबो आपन सेते बड़ बड़ विनिंग कर परिबे परिमैच रे समस्त पे किछि ना किछि गोटे अछि आपन रे बहुत जल्दी पैसा उठै परिबे एथरे वाइड मोड ऑफ पेमेंट हैला पर भी मात्र 200 टका एंट्री फीस तो परिमैच लिंक एबे कमेंट बॉक्स रे पिन अछि तो एबे त आपन रजिस्टर करंती तो आपन लाख 5000 पर्यंत वेलकम बोनस मिलिबो तो लेट कम पाई जल्दी जानतु केलंतु पैसा बहुत सारा पैसा इनकम करंतु बा ए बा अरे बादल को साइड करी मो सागर कथा त कर तू कोन भाबुछु तोरे अधम पुआ अर्धांगिनी पटई पारिबनी देखियो बा तोरे अधम पुआ सेही अर्धांगिनी आनिबो इरे हे ऊपर कोनी के बापा को कहले कोन हबो बापा आसी पटई दबो जहा करिवु तू निजे करिवु सुन मो बगर आइडिया अछि जियो टेलर सिखिया जाउछि तू जदी सेठी जाई तो प्रेम कथा कहबू हमको सुविधा हबो आमे ये बाटर घाटर जोडी कहला लगु हमको असुविधा होछि चल लेट कहीं करछि बुला गाड़ी कौन है जी सिलाई करे गई थी अच्छा देखो ब्लाउज लडू तो बोर को गोटाए फाड़ नाही ना बे बापा छिंडे दी बापा का मिलना नहीं सही धर छिंडे देले ना तू अलग भाबुछु से झगड़ा मोड़ा करथुले ये स्क्रीन ने टंका चला आप चांद देले अच्छा हो आप के छे परियो नहीं ए रंगर तो कपड़ा मो पखरे नाही हो बा कालिया धळा जो रंगर अछि पकई दबा आ कोन थुले बा
ओ ता बापार भीतर पेंट अरे आ गांडी केन फटिला नाई कथा कौन कहलु से छड़ाटा आमर फिटिगला बापा ता पछरे गोड़ौले ये पड़गले गांडी फाटिगला डॉक्टर पास नहीं गलु से कहला मु गांडी सिना सिले कदी पेंट आउ पारि अच्छा ये तो गांडी नुह पेंट एटा ठीक सिले कर दबा देखु आउ कई आउ गोटा जिंस अछि दे जा अछि अच्छी बहुत दिन से अच्छी बा अरे ये कौन होची एमतिया फुटा दी तीन खंड जमा अछि लड्डू कर दलो कोन पुत्र गुडा करी तू जानि पानु से केते दिन ला तो पछरे पड़ जिबि ए अनलु हम से पहाड़ ऊपर अपेक्षा करछु जल्दी आसी तो सा कथा हबो आ जदी तू न आइलु गाँ सारा जेतिक फटा चढ़ी सब जाक गोटे गाड़ी एटी गला कहीं से हरिण बजा डेउछ कहलु लड्डू से आसीबटी मु तो कहि जाछि से आसीबो आ जदी न आइला गाँ जाकर सब जाक चढ़ी कलेक्शन करबी ता घटी नहीं पकि आसीबो के जान जा हो साजी कहबो कहबो आ को आइला 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 तू देखो मत शरम मडुची तू कहनु एही थर कहि दे आर थर मु कहि मु तुमको भल पाए मते कहयार नथिला या पई मु तुमको कहली काई तार को पार्टी नहीं से को कहि परनु खन्नाटा देखिलु तते फोन ना कहलै क दु एबे मु तुम भल पाए मु तुम सा रहे चाहे मु तो मां करे चाहे मो छुआर भद्र इते कथा भीतर रखिलु मु राजी तुम मो बापा को राजी करियो पड़िबो जा हो करिया चल गेट खोला छी ये कोन होची गेट खोला नथला तुमको देखा जाऊ समुदी 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 दिन आसे 10टा बाजिले समुदी कोन ए जाय उठी ना हंती कहा को डाकी काढिछु ये तो ओवर एक्टिंग के करछु हम करिबिन तो बाहर एकाथरे फाइनल को दे जिबे गेंदाटा करिवे ओ भाई देखाइला कौन हेची ई सब कौन होची मो एक्टिंग भल लगन की गेंदाटा लागु सरा चप्पल रे बाडीबे हाँ से चप्पल माड़ आ चेयर माड़ हम पे आशीर्वाद अरे से लोक भल नो मां भणी सोदिबो हाँ लोक गाड़ी हम पे भात खाए तुम देखिलो कौन करछ तम अरे ए तो समुदी आसिलेनी नमस्कार समुदी नमस्कार समुदी किए कार समुदी ये तो आपण को झियो मो घर को बोह होइके जीवो तो आपण समुदी हेबिनी पण मोर सळा हेबे ओ आपण झियो देखिया पे आछंती ठीक धरछन समुदी आपण ठीक धरिछंती आसन आसन बसन बसन या आपनकर कोन हेबे ये मोर पत्नी पत्नी मु तो तांकर पत्नी नुहे कौन कहले टिकली तुम मोर पत्नी है मु तो तुम्हारा धर्म पत्नी ना ये भगवान क्या जुलुम है अच्छा आपण पुओ नाटा मुटे जानि पैलिनी मो ना विभीषण स्वाई आपण नाटा मो ना असलम मिश्र तो स्वाई असलम मिश्र आपण मुस्लिम नहीं नहीं से कथा कौन कि आम जेज ना थला अशोक आउ तांको स्त्री को ना थला लोमा तो अस आ लोम को मिसई के असलम हे गेला ना हेलो सर प्रणाम अच्छा सर यात्रा बैठक कोड पड़ची भूत मुंडे रे नहीं जमा जमा टेंशन नहीं मु पहुंचीबी संध्या भीतर मु पहुंची हाँ आगे हाँ अच्छा मु जानि पैलिनी पार्टी कथाटा कोन कहउथले टिके जानि पैलिनी समुदी मु यात्रा पेटरे काम करे यात्रा बरुणई छात्र पार्टी काम करनी कथा कौन कहले समुदी यात्रा तो वार्षिक एग्रीमेंट
आउ ये पिला माने डाकिले बापर कैरेक्टर पई 5 देछती एक्टिंग कर दवा कथा अच्छा ये ताले आपनकर पुओ नुह आपन ताले आर्टिस्ट आर्टिस्ट नुह যাত্রা আর্টিস্ট কমিটি কমিটি তোরা ধন্দা চলিছ নাটক চলিছ যাও না দেখিব যা ବାପା ଟିକେ ଭାରି ରାଗି ଲୋକଟେ ତମେ ଏମିତି କଥା ଧରିଲେ ହବ ଧରିବୁନି ହାଁ ଆରେ ମୋ ଭଲ ପାଏ କଣ ହେଇଗଲା କାଳ ଏମିତି ବାଡାକା ବାଡେଇଲେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି ନା ନିଶୁର ବାଳ ତାହେଲେ କଣ କରିବା କହୁଛ କଣଟା ଆଉ କରିବି କହୁନ ତମ ବାପାକୁ ପଟିବା ପାଇଁ ଆରେ ହଁ ବାବାକୁ ନା ଟିକେ ଭାରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାରି ପସନ୍ଦ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ସେୟା ଟ୍ରାଇ କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତୁ ରମ୍ଭା ହେଇଯା ମୁଁ ମେନେ ଖାଇଯିବି ଆମେ ନାଚ ଓହୋ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁନି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାବା ଫାବା ଭାରି ପସନ୍ଦ ଦେଖିଆ আরে কুন্দ ତମ ଘର ବାରେ ଲୋକ କଣ ପାଇଁ କିରେ ତମେ ଜାଣିନ କି ବାବା ଆଇଛନ୍ତି ପା ବାବା ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ହାତ ମାରିଦେବେ ସେ ଜାଗା ପୁରା ସୁନା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ପା ଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋର କଣ ହେଇଛି କି ମୁଁ ସେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ବଡ ହେଇଛି ମାନେ ହାର୍ନିଆ ତୋର ତ ଭଲ ହେଲା ଆଉ କଣ ସେ ଜାଗାଟା ବଡ ହେଇଯାଇଛି ବାବା ହାତ ମାରିଦେଲେ ସୁନା ହେଇଯିବ ତାକୁ ତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିକିବୁ ଆଉ ବଡ ଲୋକିଆ ହେଇଯିବୁ ଆମକୁ ଆଉ ପଚାରିବୁ କାହିଁକି ଭାଇ ମଜା କଣ କରୁଛ ମ ଭଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସୁନ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲ 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 ବାବା बाबा मोर हार्निया दोष टिके अच्छी कौन टिके करंतु लड्डू मुत्यान अवतार ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಭಕ್ತರ ಮನಿಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ କାଲି ତମ ଘର ଯୋଉ ପ୍ରସବ ଆସିଥିଲା ତମେ ବିଦା କରିଥିଲ କେଟା ବାର କରିଛ ତୁମେ କେତେଟା ଆଗାର କରିଛ ତୁମେ ହଁ ତମ ତମର ପଇସା ନାହିଁ ଆରେ ପଇସାରେ ପୋତି ଦେବ ତମକୁ କେଟା ବାର କରିଛ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ତମକୁ ଗଣେ ନୁହେଁ ବୁଝିଲା ସେଇ ପିଲାକୁ ବାହାର କରିଛ ତୁମେ ବୁଝିଲା ସେଇ ପିଲାକୁ ବାହାର ରହିବ ହଉ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି କୋଉଟା ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯಾನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ଆରେ ତ ଟାନ୍ ଫୁଟିଗଲା କାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆ ହବ ତମ ଘର କରିଦେବି ହେଲା ବାବା ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଳିଗଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ଦେବି କାଲି ତମ ଘର କରିଦେବି ହଉ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପାନ କରି ପୁରିଛୁ ପୂଜେଇଛି ହାତ ବା ଦେଖିଲ ତା ହାତ ପୂଜେଇଛି ତମ ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ କି ବୋଦା ଘର ଝିଅ ବାଡୁଅ ରହିଲା ତାକୁ ଦୀପ କାଟି ଯାଇକି ପୂଜା କରାହବ ନା କଣ ଛାଡେ କାହିଁ ପଥର ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛୁ କହିଲୁ ଆରେ ଯୋଉ ହାତ ନେଇକି ତା ହାତ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ହାତକୁ ତା ବାପା ମୋର ପୂଜ କରିଦେଲା ଚାଲ ଆମର ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ଶୁଣ ଚାହିଁଲୁ ଶୁଣ କଣ ହେଲା ମୁଁ ରାଜି ତୁ କଣ ଆର୍ଥର ରାଜି ହେଇଥିଲୁ କି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଚାହିଁଲୁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ବାହା ହେଇକି ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲା 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 ବୋଦା ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ଭାବ କଣ ବା କଣ ଦେଖୁଛୁ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏଟା କୋଉ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇ କାହିଁକି ବେକରେ ପକେଇଛି ମାଳ ନା 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 ତ ଅଧମ ପୁଅ ଆଜି ବଡ କାମ କରିଛି ତୁ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ ତ ଅଧମ ପୁଅ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଆଣିପାରିବନି ଦେଖ ନେଇ ଯାଇଛି କାହା ସହିତ ଗପୁଥିଲ ସେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପେଟ ଶାଳ ଗୋଟେ ହୋଳିଛି ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ର ଉପରକୁ ଦେଖ ବା ନମସ୍କାର କର ମୁଁ ତ ଡେଲି ତୋ ସହ କଥା ହଉଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ ନମସ୍କାର କରିବି
ହଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେ ଆମେ ଦି ଜଣକୁ। ହଉ ମୁକୁନ୍ଦ, ଏ ମୁକୁନ୍ଦ, ମୁକୁନ୍ଦ କଣ ତୁ ଏମିତି କବାଟ ଫାଟ ଦଉନି ଏମିତି ହଉଛୁ? ଆରେ ବାଡୁଅ ଥିଲେ ପଚାଉଥିଲୁ, ବାହା ସାଇକେଲ ସେମିତି ପଚାଉଛୁ। ରାତି କିଛି ମାନୁନୁ, ପୁଣି କବାଟ ଦେଇନୁ। କଣ ହେଲା କହ? ସେ ଟାଙ୍ଗରାରେ କାଠ ଅଣା ଅଛି, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ତୁ ଯା, ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଫଗୁଣ ତମେ ଗଲା ପରେ ଚାଲି ଅନେକ ଯତନା ହେଛି ଅନେକ। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛୁଆଟା କାହାର କାନ୍ଦୁଛି? ବାବୁ ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଆସିଛୁ? ଆରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ କହ? ତ ଘର ଲୋକ କାନ୍ଦି। କିଏ ଅଛ? ଆରେ ଛୁଆ କାହାର କାନ୍ଦୁଛି? ଏତେ ଜଙ୍ଗଲଟାରେ ବାଘ ଭାଲୁ ଖାଇଯିବେ, ଏଠିକି ଛାଡିଗଲାକୁ। ଆରେ କିଛି କହିବୁ ବାବୁ? ଏଠି ରଖିଲେ ବିପଦ। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କାବେରୀ ଦେଖିଲ ତମ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି? ଏ ଛୁଆ କି? ଆରେ ଛୁଆଟା ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆର କିଏ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଛୁଆ ମାନେ କଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲନ୍ତି? ଆଉ କଣ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ଆଣିଛି? ସେ ଏକୁଟିଆ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବୋଲି ବାଘ ଭାଲୁ ଖାଇଯିବ ତ ନେଇ ଆସିଲି। କାହାର ନାଇଁ କାହା ଛୁଆ ନେଇକି ଆସୁଛ? ଯୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲ ସେଇଠି ନେଇକି ଛାଡିକି ଆସ। ଦେଖିଲୁ କଅଁଳା ଛୁଆଟାକୁ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡିକି ଆସିବି? ବାଘ ଭାଲୁ ଖାଇଯିବେନି? ଓହୋ, ଏ ଛୁଆ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଝରି ପଡୁଛି। ତାମାନେ ଏ ଛୁଆ ତୁମର ହିଁ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ଏ ଛୁଆ ପାଇଁ ମତେ ମାରିଲ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କେହି ନୁହଁ। ଏ ଛୁଆ ସହିତ ନାଚୁడు ତମେ ରୁହ। ମୁଁ କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆରେ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କର, କଣ ତମେ କହୁଛ? କୁଆଡେ ଆସୁଛୁ? କୁଆଡେ ଆସୁଛୁ? ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆସୁଛୁ? ବାହାର ଏଠୁ, ବାହାର।